हाय गाइस, फिर से स्वागत है आपको एक नया ब्लॉग में। तो सबसे पहले आपको हैप्पी होली। और हम लोग मना रहे हैप्पी होली। तो होली खेल रहे हैं हम सारे घर के लोग, ननद नंदोई, तब देख सकते हैं इस तरीके से गांव का होली। कहाँ जा रहे हो? होली के दिन कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जीजू कहाँ जा रहे हो? वो अपने घर पे। क्यों? होली के दिन भेजो। वो घर पे जाना जरूरी है। अरे घर रखा हुआ है, घर पे है ना लोग। घर पे बहुत तादाद। अरे सब लोग यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कितने लोग हैं। यहाँ पे होली खेलोगे? ना उठो उठो, सबाई से उठो। हैप्पी होली, हैप्पी होली। आगे रंग দিয়ে খেলা হচ্ছে। এ পাতারা কিন্নে সে পাতারা কেন? টাইম আছে। না অন্য জায়গা খালি আছে এই সব। তোমার তো দেখো না, তোমার তো দেখো না। হ্যাঁ? ওরা ওই যে হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি। অল্প লাগা নেই যাচ্ছে। এই যে খাচ্চা করে আইছে। রইছে সারাদিন রইছে। তোমরা চলে যাচ্ছ বলে চান করেছি আগে। যাও না, তোমরা যাও না। তো তুমি আবার আসবে একা? এই একজন এই যে শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ দে 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 চালাচ্ছে খালি জল ভরে। হ্যাপি হোলি হচ্ছে, হ্যাপি হোলি গাও কা। আরে এই লোকরা কিটা লাগাবে? এই চিনোনা দিন থাক। আরে জ্বালাতন না কে চিনোনা বছরে পাইছো তুমি? দেখ দেহ কি বানাইছে আমারে। না অল্প করে এই দেবো নর্মাল একদম পুরা নর্মাল বলেই তো। এই যে হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি। এ রং কিরকম রং, একটু করে দিলে চমকা যাচ্ছে। চোখ আটকাই দিলা মানে ভূতম পেঁচা বানাই দেবো। আজকের দিনটা থাকছে, তারপর কালকে আসবে। মাথায় বসে রয়েছে। ছোট ভাই সরো একটু, লাল করে ছাড়ি দিল।